toekomstige koningen, toekomstige prinsessen. Is af wat jetta pagron tapu. En nu de we ik basuma die rulership na de zogenaamde wetman, na de rest voor de heidense volk. Alright? This we're going in. Go ahead, Papa Kosha, start from the top. Micah chapter 4 verse 1. But in the last days it shall come to pass. And in the last days and within the last days. You see? En voor dat gebeurt, voor dat komt, voor een kingdom komt, is dat niet toch? Dit zou abif gebeuren. De sens, wat zijn abif gebeuren. Wat verwoesting abif komt te passen en dat make we want this and dat moest gebeuren. Is dat wat toch? We want this and dat moest gebeuren. Je ziet, ze boven dat Yahweh law, we die zien we dat die, zij de make we want verwoesting moest komen, zij de make we want sma moest dede, zij de make we want strana moest go in ondergang. Omdat tu sap dat doordat dit dat toch gebeurt, unu koninkrijk en komoros snel. Sap wat toch? Go ahead. That the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountain. You see that the mountain of the Lord and a mountain, what he bergi, toch? He represent in the scriptures, wat government, wat regering. Is dat niet toch? Dus a regering is a regering naar de grond. Is dat wat toch? O bestaat uit waar volk en dat na volk van Israël start naar een geboren zoon vader. Yahweh Shai. Right. Na de maaf in de 144.000 dinaren, koning David, alle die elect. Is dat niet toch? De maat a new government, sa ook in righteousness. Maar no dat government no in righteousness. Yes, ik bat ik voor bij a government jay sarana. Yes, tak na all pori. Zak fato, mange draaien gisi, tramay beloof, walo sama de mane kon de belofte na, walo so. Terwijl sa jou te jou baas, jou say promise umasani. Amori mo altijd ko in belofte na. Sabi to. No nooit yo amori mo me kon belofte da. Ye le paris may taki belofte mag school no, pare may taki. Sabi to. Le pas scripture take le fabodere betake. The Most High is not a man that he should lie. Famore wat ako duwasan of doing whether you believe it or not. Right. And we believe. All right? We have faith in that. Because Yahweh Hashem Yahushai said that he will give us the kingdom, man, wherein dwelleth righteousness. So go ahead. And it shall be exalted above the hills. And it shall be exalted above the hills. Sana the lower governments. Isabito. All right? Yeah, heel moron lagi to. All right? Dus, what they on top above all. You see? Forever and ever and ever. Dus no the Israelites suffer. Want je stak zo Israelites de wan abebuere, maar je stak no de nyama pinapos. Want je hebt zo'n Israelites de bij tak van ja sang, de mo apipigi oso, de mo apipigi gaba, of de mo de wan patron. Sabi to, misre van de patron zei de mek ala mama mek ma uno maneking. Last me de wan video, ina fari my cara mana if na fa, do of fa so do. Amay tak van ja blakamang, opo winkri. Op de sandati, je ziet, zij met de trafolk mama uno man. Tamai, het is ine deki de sandire. Het is scripture met deki dire. Dus dat moet je wat dat thema maar dat is. Ja, maar de sansa mai taki toch. Na true, je ziet. Check out op bigi wen krito. Maar après amane mane pas avança sa de mane pas tak de keur sta op tap. Tak uno man tu de sandati. Wan blakamang het deki ere, maar atara blakamang toch. No, gi awam te blakama sa abadeki dat apush. Maar de tradition toch, de awam te ma abadeki op our weekly toch. Amang mi de mens toch, amang mi de ras, oye pamang. En we gi op our weekly. Ano dry. Blakama weekly dry. Ano kailangan precies. 5. Dus er may tagdasan altijd met deki. Ja man. Yes, go ahead. And people shall flow unto it. People shall flow at it. No people go. Alasan, is hoe gaan do it man. Isabi toch, ala the wet of the man, you go, you want set one papier, you go see you go do this. Isabi toch, no alas may follow ka order for this, hoe gaan do it man. Alright, maar real soon in a kingdom na people follow ka order for follow for Israel. No man ko do sa one in a kingdom. Isabi toch, no man ko do sa one in a kingdom of heaven sa odejata paglota. Sa orde geheers, is afgetok door Yahweh zijn naar een volk. Alright, go ahead. Verse 2. And many nations shall come and say, Come and let us go up to
the mountain of the Lord Mountain Yahweh, of the Lord sa itakabra volk van Israël. Alright, go ahead. and to the house of the God of Jacob, Go ahead. and he will teach us of his ways, You see, and he will teach us of his ways. Dus like van met dat je no man ook doen igisani. Alright? Alle mange volg the ways voor volk van Israël. Sa de man taki dat na wet. Alright? Nilik van Yahweh baas om jou say sa taki dat na wet. Wet na nga orde. Dus de heathens, de alla fasi de abi volk aan orde voor. One day na wani alla fasi de abi volk. Go ahead. and we will walk in his path, You see? Go ahead. and we will walk in his paths, Ja. for the law shall go forth of Zion, For the law shall go forth out of Zion. Dus de wetten ook moet op unu otak sa. Unu o aba zeggenschap. Nu heeft de de zogenaamde wet, maar de man aba zeggenschap. Nu heeft de man pot van wet daar. Nu de vanaf nu alla kondre. Zafato mek zo aan verplay. Alla kondre o de is, alla kondre o abif doing. Omdat de man de onderworp van de zogenaamde wet. De elites. Omdat de man dat aba macht en na vader serf die de man macht dan. Alright? Dus nu de sajik moest na tandem ta hoor in a suffering. Alright? What are no less forever and ever. A kingdom or less forever and ever. Alright? Dus like for uja, une spang. So abi una next, why denk we had to edit? Alright? Do sap sa tak Yahweh bashim Yahweh siya ap moro urit sangi unu. Moro mooi, moro sweet, moro. Is abi toch fantastisch sangi unu. Lords will be part of the elect. You know? Go ahead, Papa Kusha. and the word of the Lord from Jerusalem. Verse 3. And he shall judge among many people, Kan, and rebuke strong nations afar off, ja. and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Ja. Nation shall lift up a sword against nation, Je is het toch? neither Ja. shall they learn war anymore. Ja, to wanda sang in a kingdom isang. Alright? Isa yo go take wapen en srapo of ko. Sabi to yo go scoop make wapen. Desa dat na gino en op tra prophecy that they ook to that in Joel chapter 2 and 3. Sabi to. Maar in a kingdom na ala de wapen do abi veranderen ko in prani sani. Da penudo prani. Yes. Da pedo e feste Yes. nulude. Je volgt toch? Dus no man ko war na nga of ko a beef na nga tramang. Dan ben fully peace, righteousness, freedom. No man ko bad mind of sukuf draai gi my na kingdom. De sat no uro kay na kingdom. A her nation of in righteousness. Alright? Dus like kan. Alam mo yama. Alam mo kudu, alam mo abebu. Allah te komita a lowest Israelite. Te komita last Israelite of abebu. So the mal Yes. kudu moro de Lord shall Normal. mal Yes. Wa gewoon normal Israelite. Ik vaar ja, weet je, is gewoon normal Israelites is jigs. De mo dit tapwa high level dat over the chosen ones. Alright, go ahead. Verse 4. But they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid. Ja. For the mouth of the Lord Yahweh of hosts had spoken it. Vierde. Had spoken it. Alright, for the most high Yahweh Bashim Yahweh Shai had spoken it. De jump ook go vers af. Masara ka legi maar presen. Verse 8. And go, O tower of the flock, the stronghold You see, and all tower of the flock, the stronghold. Sumana dat. Go ahead. of the daughter of Zion, Of the daughter of Zion, dus na volk van Israël. Go ahead. unto thee shall it come, Unto thee shall it come. What shall come unto thee? Go ahead. even the first dominion, Even the first dominion. A eerste dominee. Ook na a volk van Israël. Zion. Want Zion nou een monument. En a volk van Israël. Dan ligt een monument die Yahweh Bashim Yahweh Shai. Right. Is dat het? Vader nes, hoe lekwa low volk. Na unu jata pagrota po si lekwa kes volk. Maar unu ano, kes volk in a aifu apalo. Is dat het? royalty. Na royal na so ay shunu. En abal en like fast scripture at ables pekigunu. Man af duet walo low san mekay ay punish unu. Isa fato. Omdat unu na aspikal be fu unu pa askriftak amoro iwa mek unu na e ifa build. Alright? Dus dat mek na la les pekya aki unu. En da omoro unu mus ables pekigide. Alright? Yes, see? Dus Yahweh Bashim Yahweh Shai
of fear breed, of fear boom. They were in a kingdom. No, they are fear boom. That make alla paso out chapter usne ko ideng na suma. All right? But because wickedness say ko ber jata pagron tapu make father se na hit. Ki alla the wicked people jata pagron tapu. Especially the Israelites want to say we cannot beat the fatal. Is that fato? Right. And all right, dus de want sa fatal sa sabe moro beter de want alla paso akis moro punishment. You see? Dus Yahweh Shimi Yahweh shall first scripture to attack or glorify in a people in a kingdom. One that a people of the fully righteousness one that nasa ever lang takum the right. That make no de a big teach unu fukan the right. That make like for unu brothers de nga de bribi one. Now to the best of our abilities, we sukuf be righteous in the eyes of Yahweh Shimi Yahweh Shai. Isabitom na to subtak Father na one God of righteousness. Isabito Father love righteousness. Amori one ano love wickedness. Alright? Moro yung alop tay de eerlijk, alop tay righteous. No ko na nga no one dry sunny. Alright? Go ahead. The kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. You see, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. This a scripture na clean cut. Di ala des masay sukuf takfan ako ne kregi alar nagi alaras of nagi alafolog. Nee, that no the scriptures. Scripture tegi duidelijk van dat ako ne kreg nagi wan volk noemen en dat na volk voor Israël. Akbar kan. Nee, die man precies voor dat islam wan verduidelijk in scripture. Hoe sorry dat ako ne kreg amori wan poting of ook die soso een volk voor Israël. Dus ako ne kreg voor hemel. Ik van de kerk is mij lezen. Ako ne kreg voor masra gadon. Tema wasnya tu. Aku ulu kode buka di sama na ucai guanda. Amai believe you. Dus kouru ko andre. Papanis mawakari. Isabito. A kingdom. Isabito. A malakwat in Hebrew. Right. Alright? Odessa so gi a volk voor Israël. En we bouwen dat duidelijk lang scripture is voor Esdras. Go May ahead. bari kata ay kune kreda ng alas. Alas ni. Pala may diga ako na kaya na himo. Ya. May data. Ya wa kingdom dadi, wa kingdom da pe ya. Mana pamore wang estong. Mano da pe ode. Ja, ako ne kreda sa takina Bible na ja o establish ta pagron ta. Ja. The book of 2 Esdras chapter 2 verse 10. Thus said the Lord unto Esdras, tell my people that I will give them the kingdom of Jerusalem. Yes, she tell my people. Dus jamori wat tegi Esdras tak go de tegi mi volk. Dat na so we uno de jata pas street tegi a volk voor Israël. Na gidengu de ja. Uno de gisne si dat de ma bigi zane eru. Bu bigi kan ses is dat i walo so ses. All right? Uno de gide ma ude uno kom takembu. Uno de gi poti wanja. En a poti wan tapagron tapu. A poti volk na tapagron tapu. A mofina volk tapagron tapu. Na de zogenaamde de lengere buskondre ingi. Wat una next? Because ungehoorzaamheid make father punish unu. God vloeken na unu tapu make una next. Wie is pa uwan spoof making. Toch una next. Alright, dus na giden ku deja. Alright? Give Isaiah 60. Go ahead, Clary. Please. The book of 2 Esdras chapter 2 verse 10. Thus said the Lord unto Esdras, tell my people that I will give them the kingdom of Jerusalem, which I would have given unto Israel. Which I would have given unto Israel. Yasher Allah in the Hebrews. Alright? Which I would have given unto Israel. And which I would have given unto Moab, of Ammon, of Esau, of Edom, of Elam. Nee. But unto Israel. Dus if you know mashitak ako ne krek ano deki alasma o de tapo high rank. Dami no sabi wan the scriptures sorry to ito lang. So follow ko de tapo ekta high level. All right? So follow ko de tapo ekta bergi. Of odelek wan bergi. Want wan bergi lek tumak ko bergte. Hi bergi. All right? Dus dat na gewoon beeld sprak van wat dit. Tapo de tapo high level in a kingdom. All right? No de like for Israelites. They might go and go see, they might go make money, they might go go to suku ang to gram, IT gram, go photo, IT zoom of. Sabi to, in a kingdom de santo de low sani na tap go to yo waka. All right? Yung mga urok ko gicha ko Yes, iwa kaneta. Transparent glass. Yama. Sana to change. Kasi nya burger na nga ko puder. Kiran tu entas kara. May nya ice cream na nga ko crunchy. Kiran tu ito karate may nya may ko.
era, buiten ang circle. De pagwi is. Maar bro, dat ben ik ook nieuw fan voor de elementen, de spiritual powers, toch? Dat ben ik mij green en dat goed zelf die misschien wat elementen vindt. Maar toen stoppen. Want alles aan me elementen toch? Ja. Alright? You know? Dus, a kingdom of heaven die afvallig voor Israël. En dat moet je saya houden zij taku met saya houden zij tegen de disciples voor tegen die afvallig. And as you go, preach saying what? The kingdom of heaven is at hand. You see? Dat ook toen aan het scripture kort je tak a kingdom na in Israël, want je houdt zij tegen die man zo gonna afvallig voor Israël. No boade hidden pas. Next no de giding. Sa de gide wel, na slavery na nga punishment. Gitu so yari. Bakarat de mau op de eigen land. En de mau op de volgende orde voor afvallig voor Israël. Dat nek. Ja, je sabi toch? Boy, ano good pa? Ja, ja. Which is the kingdom of heaven? Diferente. Hoy no. Verso. Fina. Também verso. So this is the book of Luke chapter 17 verse 20. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of Yahweh should come, he answered them and said, the kingdom of Yahweh cometh not with observation. Verse 21. Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of Yahweh is within you. Dus het kingdom of Yahweh, I think in Uno, sabi. Dus in Matthew 5, Yahweh shall command the disciples. And when we did Uno and the disciples sa kumpaka, Yahweh shall command the Uno tak, they go preach the kingdom of heaven. This is why I'm going to preach it. The Israelites, before that, is that now pray for sorry that a kingdom like Israelites. Before that. That's it. Ambil barang. Saya sabda gimana Aisyah? Aisyah 65. 60. Vers. Sampai ke stripi. Ja, ja. Lupa liit. Aisyah ko terus tu de Sarah tiwan sabi to overloss de wasa di staff Sa pa scripture ko good tidings ay 61 Aisyah 61 good tidings to preach to this the most tidings sabi to di kena it Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord Yahweh is upon me. je silek pas spiritu Yahweh Hashem Yahushua da ulu tapuja no derap kakodas Holy Spirit ada ulu tapu kusang go ahead Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. dus die good tidings na lek a goede nieuws en sana a good news tak a kingdom of heaven na ki afalok Israel na tak uno sari uno feel pain uno dede uno libi in a ghetto all right uno libi in planga usomoro uno libi in sto somoro all right dat na a good tidings dat na a goede news tak a kingdom of heaven deze soki afalok voor Israel tak Yahweh basum Yahweh shai loop so afalok voor Israel all right dat is a good news des bestem so soki afalok voor Israel is dat na sa Isaiah sa moriwan rise up Isaiah futu daily sa chapter this fu troost de wan sa sari all right fu comfort de wan sa eting tak sa nego den shu go ahead. He had sent me to bind up the brokenhearted. You see,
He had sent me to bind up the He had brokenhearted. sent me to bind up the broken hearted. Dus wat voor mij naar de zin mama, hey, mama te sari on, tu kota kama pira. Hey no sari boy, hey kom boom, spang, sabi to, sa you last jana next, yo kiso moro piki pai, alright? Alasan sa you last ja, yo kiso barki mal moro in a kingdom. Dus na dat kof ko do. Die hou je betekenen de disciples voor preach a kingdom na ala de sansi. Dat kwa kingdom ek we krijg ko koere. Ooit is doen wat true. Wat true. Nooit in ons of maar voorbeeld. Nooit in ons doen wat Audi. Ons doen wat Audi graag. Maar zeg ik eens, Audi na low sunny boy. Wat more greater things se kom boy. Oh, nooit in ons doen wat chariot. De sante kongi afvolg voor Israël. Wat hemelse voertuig. Sabi to, sa moro advance o me mal moro a Audi sa di new mind to the craft. Alright? Dus dat make ook to the scriptures na a comforter. Omdat zijn dit soort scriptures die ze comfort you. Omdat je stak per me de jayo. Want zo lees kook kan de inabebo idin wa osel ko ta ko sa. Ka oso mesa. Sabi to, of yo maya. Benjamin. Masa sa ya ho ba shim ya ho sha up to you. Na moro great. Alright, na like for them I tak may be great. Dus masa dangan den ki van tak de be great ja. Na next na ay fu ya ho ba shim ya ho sha. Ano vergelijk schrift yo na kingdom yo. Go ahead. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, To proclaim liberty unto the captives. De was sa die straf. We proclaim vrijheid to give them that sang. In a kingdom, we abu vrijheid. No man ook onder druk. Tak, ay so. Je hebt vroko, je hebt this, je hebt dat. Alright? If you know roko, you know fin money. Dat is scripture says sorry duidelijk van dat. A hergrond tapu na nga alasan sa dini. Na fu afolok fu Israel. Na oma folok fu Israel. Edi mek yahaw bashim yahaw siya meking ide. Alright? Alasan na puno. Maar de heathens ik kom ik gebruik voor de zang toe. Maar, kun is bang, is dat toch? En dan kingdom wo ab alasan wo ab de sansa e behoren na un toe, is dat toch? Sa dus feitelijk de sansa na puno. Alright? En dan kingdom wo ik gebruik voor alasan sa na puno. No de una, maar ik gebruik voor de zang. En je want one grond in go buy finaba money na next. You see this basically we suffer. And if you like one thing rebus contra point, if you see a besu God go, if you feel that in a suffer that you might lose. Sabi to. Want hier volk voor Israël, de zogenaamde dingen rebus contra na de igi. De onder de heathens start na de zogenaamde wet. Go ahead. and the opening of the prison to them that are bound. Je ziet to them that are bound, maar feitelijk, tegen look in straf of zo. Zot volk je go shit more voor dat. Unu volk. If I no nengere, bus kondre, if I no bus kondre, ingi. Alright? Dogla nengere, dogla ingi. You go see in the prison houses. Is na moksi man. Yes, na Israelites. Yes, Tak nog procent voor die. 80%. En a food. De tra iden de tu. Maar meer en de na G. G. En het feitelijk, die make bestemd zich GG. Dus de meid Dusani, voor met G kun je een model. Dus ik bedoel, kwai sani, dus sanlek dopu na dit soort zaken. Dus hier zo ik push alle de negatief. Omdat die mas op dat G kun je een model dan. Alright? En dat de mo make de straf also tak G de man to de sati, kabong te go dapat. En G ke dominer ala de sa. Ja to, En na tapa air gro tapo tu. ka G light. Air gro tapo amoro iwan transformer ko iwan strap ko so. Bisino di iwan strap ko so letter lang. Hindi clip ko din ya. Ako pi ude. Tino man dun explain. In maar reizen ook in maar. Next naman tak ekto lula ko lide. Dana yung gro tapo. Make you. Dana unu gro One tapo or na six. gi una meki. Langon na te ka structure na. Go ahead. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord
and the day of vengeance of our God Yahweh En the day of vengeance of our God, Jehovah, zij dat ook toe hebt compleet.